କୋଉଠି ମାଟିଟା ବାନ୍ତି ହୋଇ ଆସିଲା ଏମିତି ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଘୃଣା କାହିଁକି ନା ତା ମନ ଭିତରେ ଛଟଫଟା କଷା ବାନ୍ଧି ସାରିଛି ସେଇ ମଣିଷର ସ୍ନେହ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭ ତ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେତିକି ନୁହେଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଡର ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ହଜିଲା ହଂସର ଖୋଜି ପାଇଯିବ ଆମକୁ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ପଠେଇଦବ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ନିଜ ପିଲା କଣାରେ କରିନବ ତୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ସେମିତି କାହିଁକି କରିବେ କଣ ପାଇଁ କରିବେ You are correct, Manura. धर्म कही केमी बाबा बाबा बोली पानी पाऊ सेटा ताऊ काउरी मतरे बसा कर मु केतो छाड़ेबी नहीं तो हाथ हाथ नहीं छाड़ियो नुरा नहीं झूठ कौन से कामरा भागीदार काम करे नहीं तुम्हारे कथा कहया साहस कर गई तू भूली जाऊ छु मु ना बटे फुटपाथ पुलिस रास्ता करू बटाई तू के सहारा ले जो अब आवश्यक पड़ले कथा भी रास्ता में हटाई दे और रास्ता रे जे भी प्रतिबंध होई खिलाओ कहां को छाड़ीबी बर्बाद कर देई बर्बाद अरे बबलू